ଦେଇଦିଅ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ 10 ଦେଇଥିଲ ଭଲ ହେଇଥିବ ଦେଲଣି 4 ଦେଇଦେଲ ଭଲ जो ड्राइवर एमती मद भी काढ़ी ନା ନାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଜେଲ୍ କଟକଣା ଧନ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ये ट्रम्प ये डकायत से ये डकायत को डकायत किए ट्रम्प एक छत्रबाद गोटा कंट्री घरे को बसी ता स्त्री की नहीं आनी न्यूयॉर्क जेल पुरी कहीं जान तेल बहुत गैस बहुत दखल करने छोटिया कंट्री वर्ल्ड नंबर 1 पेट्रोल गैस सेंटर सेटा कौन टी वेनेजुला घर टेकी आनिकी स्वामी स्त्री की न्यूयॉर्क जेल रे ये वर्ल्ड बोपाइए ये माइया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रम्प घोषणा कर 140 कोटी लोक आम भारत पाकिस्तान युद्ध सीज फेयर कर ट्रम्प माइया प्राइम मिनिस्टर टे सरेंडर कर ट्रम्प प्रशंसा कौन कर अमेरिका राष्ट्रपति मु जड़े भारतीय नागरिक युद्ध सीज फेयर सी किए करने जड़े नागरिक हिसाब से पचार आपण मान से किए नरेंद्र मोदी घोषणा कला सीज फेयर द्रौपदी मुर्मू करें सीज फेयर गुड़ाक माने अपमान भारत वर्ष को मुझे नागरिक हिसाब से मुझे बर्दाश्त कर कटक रुहति ये भुवनेश्वर सी रुहति तथापि गोटे पंगतरे 10 जन एमएलए बीजेपी एमएलए कॉर्पोरेटर 12 जन वीडियो 10-12 जन साहित्यिक ऐतिहासिक सांबादिक प्राय 100 आमर जिते कांग्रेस नेता सभापति सेक्रेटरी जनरल सब नागरिक बिल्डर गाँ भाई तुम नयापल्ली भाई बरमुंडा भाई जागमरा भाई ओल्ड टाउन भाई बरगढ़ भाई पटिया भाई ये यूनिटी भाई तुम सांबादिक भाई मुक्ति मन दुख करें शुण मुझे डाकिनी भाई झील को डाकी मुक्ति निजे मन दुख करेंगे अलग करेंगे आम मेकअप करदे कौन मरीगले सी आईलानी बोली मरीगले ना सी न आईले बोली मरीगली भूल हो जाए एकाठी फेरे आ बढ़िया मंडा खुआबी ए मुखी अरे आरिसा ए लगे कि तुमको मसला नहीं अरे ना गोटे कमिटी आयोजन हो स्क्रूटिनी करा मधुआ ड्राइवर ना कौन टेस्ट करा केते दिन एक्सपीरियंस देखा गोटा गोटा एमती हो 4 लाख 230 क्षतिपूरण अधिका देते आईन मंत्री कहते पांड्यान को सीबीआई तदंत कर जाऊना कुआ करूँ जहाँ करता कराकरी हो तुम जो कराकरी अच्छी भितर हुआ एगुड़ा किए कौन कौटी कर बंधा पांड्यान बंधा किए कर पांड्यान मुझा हिसाब से गोटे ओडिया हिसाब से सीधा सीधा मोर निजर मत ए राज्यर विकास नवीन पट्टनायक समय जो होती मोली पांड्यान मुझे कथा कहबी मु जटणी निर्वाचन मंडल की नहीं गला 5 वर्ष विधायक हिसाब से 3000 कोटी 3000 कोटी शुणी था भाई मैंने खाली 750 कोटी नराज रु पानी जाइए जटणी खोर्धा को 750 कोटी पांड्यान नवीन 2 जन जाक 8टा रोड को नहीं 1,500 कोटी केजे रोड 300 कोटी यहीटा 500 कोटी बारंग रोडटा 1000 कोटी काम 80% चलला भाई मुझे जरिया लिंगराज मंदिर सौंदर्यकरण कर मो जरिया मुझे जानी बहुत भल कम हो राज्यर ये बस स्टाण्ड अरे भुवनेश्वर बस स्टाण्ड
ମୁଁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିରେ ଗୋଟେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିଥିଲି, ଏମିତି କୋଉଠି ଦେଖିନି। ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବାନ୍ଧିବାରେ ବିଜେପି ସଫଳ ହବ? କିଏ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆ ବିରାଟ ନେତା ହେଇଯିବ ଆଉ। କିଏ ନେତା? ପାଣ୍ଡିଆନ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରାଟ ନେତା ହେଇଯିବ ଆଉ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାନ୍ତ ଧରି ହେବନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କରିବେ? କିଏ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ହିମାଳୟ ତା ସାଥିରେ ଯାଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଆମେ ନେତା ତଳେ ଅଛୁ ସଭାପୁରକୁ ପଳେଇବ ଯେ ଜେଲ୍। ଯେ କାଲି ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ, ଯଦି ଲୋକ ତାର ପପୁଲାର ମୁକିମିର ଯଦି ପପୁଲାରିଟି ଅଛି, ନୋଟ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ଦେବେ ନୂଆ ଦଳ କରି ୱେଲକମ୍, ନୂଆ ଟୋକା ଏବଂ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଜଣେ ବିଲ୍ଡର ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବ, ୱେଲକମ୍। ଆପଣ ଯିବେ? କିଏ? ମୁଁ କାହିଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି? ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ପିଟା କଂଗ୍ରେସ, ମରିବି କଂଗ୍ରେସ। କିଏ କଂଗ୍ରେସିଆ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋତେ ଟିକେ ତଣ୍ଟିଆ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଡାକନ୍ତି ସିଏ କହି ମୋ ଦଳକୁ ପଳେଇ ଆସେ, କିଏ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକନ୍ତି? ନେହୁରୁ ପରିବାର ବ୍ୟତୀତ କେଉଁ ଦଳ କିଏ ଆସୁ, ମୁଁ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ମୋର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା 82 ଧରିଲାଣି। କେଉଁଦିନ କେତେବେଳେ କିଏ ଯିବ କହିହେବନି। ଯେତିକି ଦିନ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବି, କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବି। ଆରେ 2024ରେ ବିଜେପି ଦିବାଗ ହବ। ତୁ ଦେଖେ ଏ ଯେଉଁ ନାଇଡୁ ଆଉ ଯେଉଁ ବିହାର ନୀତିଶ କୁମାର, ନୀତିଶ ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ସେ ରହିବେନି ସାଥେ। ଦେଖ ତ ସରକାର ବୁଝୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ନାଇଡୁ ଆଗ ପଳେଇବ ଆଉ ନୀତିଶ କୁମାର ମହାସୁବିଧାବାଦୀ ସେ ପଛରେ ଯିବ। 2 ମାସ ଭିତରେ କୋଉ ଦଳ ବିଫଳ ହବ? ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଦିପାଳ ହବ। ତାହେଲେ ବିଜେଡି ହବନି ନା, ବିଜେଡି ରହିବ? ହଁ। ସାର୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ କ'ଣ କରିବ କଂଗ୍ରେସ? କଂଗ୍ରେସ ନମ୍ବର 1, ନମ୍ବର 2 ହବ ବିଜେପି, ନମ୍ବର 3 ହବ ବିଜେପି। ଆଚ୍ଛା କୋଉଥିରେ ମୁକିମ କୋଉଥିରେ ହେଇଛି ଏବେ ନାହିଁ? ମୁକିମ ଚୁପ୍ତ ରାଖେ ତାର ସେ ଯେମିତି କୋଟିପତି, ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ହିସାବ ଦେଲେ ମୋତେ ବି ଆମେ 50,000 କୋଟିପତି। ଜମି ରେଟ୍ ଆମର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ମହତାବ ରାଜଧାନୀ କରିଛି ଏଠି। ଶଳା ପଟିଆରେ 30 କୋଟି, ଏ ଏରିଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଠିକି ଯିବ 20 କୋଟି। ତେଣୁକରି ପଇସା ବଡ଼ ନୁହଁ, লিডারশিপ দরকার। ଆପଣ ସେଠି ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଖୋଲିକି ଆପଣ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ଏମପି ପାଇଁ ଆପଣ ଯିବେ? ଛାଡ଼େ କି ଏମପି ସୁରତର ଆଉ ଠିଆ ହେବାର ନାହିଁ, ତାର 2 ପୁଅ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଜଟଣୀରୁ କଂଗ୍ରେସ MLA ବିଧାନସଭା ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୋ ଭୋଟର ଭାଇମାନେ କାଲି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କମି କାଲି ଆମର ହେଇଥିଲା କ'ଣ ବୁଥରୁ 10 ଜଣ ଡକା ହେଇଥିଲା, ସେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ଯେ ଜଟଣୀ ଠିଆ ହେବ ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବ। କି କଥା କୋଉଠି ନବୀନ ହିମାଳୟ ମୁକିମ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ହେବ? ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଶୁଣୁଛ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିମାଳୟ, ମୁକିମ ହିସାବ କଲେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ହେବ। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କାହାକୁ ତୁଳନା କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଖରାପ ବି ନୁହଁ, ଖରାପ ବି ନୁହଁ ମୁକିମ ଆମେ କହିବୁ। ସେ ଯଦି ଆଗଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ ତମ ଭଳିଆ ଟୋକା ଠିଆ ହେଇଯିବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଚାଲୁ ଦେଇନି, ମୁଁ ସବୁ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲି, ଏ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ ତା ଝିଅକୁ ଡାକିଥିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଦଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିଲେ ଦଳ ଶେଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିପାରିଲେ, ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଡାକିପାରିଲେ, ମୁକିମ କାହିଁ ଡାକିଲେ? ସେଇଟା ମୋ ପକ୍ଷେ ଭଲ ହେଇନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଡାକିଦେବା। ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିବେ ନା ନାଇଁ? ଦୁଃଖ କଲେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲେ ହାଲୋ ମୁକିମ ମାଡ଼ି ଚାଲ।